sosial media o phai jokang dofan samung te chahim sinai hne ang bakhatan suka ani srengman motamuti ang complete dong no 80% 90% srengma to ses kri abon por dofan be khachina pro ang saka tini sime ang boson dika dofan tini samastani agini samung te salia ang tak kubui lamati kubui ki dofani bagi kok sasenai jobdin kathang toksak sajak ang kok ferklak ebong obo kubui denarok tile nai bothani ano kabangma national party do goring khable angwa sai tongle ang hahap ang habia an dofani problem ba buin problem onai phalayo buini borokha tabo political kha thungi sawo sung political thungna jora yatabo sungkai tabo social ni bagai movement khana jora si o dofani bagai sung taw tongthona jora ya masana jora ya orchestra hai tongthona jora ya sung kabai sani thani সৃষ্টি কর্তা ঈশ্বরনি শ্রীনাথ যে কোনো ধর্ম খানাপর কাছে রিংমামলে অহায়ং হা স্বর্গ মৈত্র পাতসন ঈশ্বর সনখারে যাবাগ্রাদি হেनै जों रिंलायना कक दंले सालायना कक दंले आबोनि बागैनो आं प्रेस मिट दं आं लकल है प्रेस मिट गाबोनि बागैनो आं कयना मुसुंगु चिनि बर रंनो लामा करिया जात आं नावनो तथ्य बेस लामा रुक दङ अबनो आं 2 तारिख जानुवारि फेब्रुवारि 2021 त्रिपुरा मथा 5 तारिख घोषणा खायो आं डकुमेन्ट जतन रैखासिनि प्रजुजिनायखौ এই যে বয় को मेमोरेन्डाम बय को सैजाक ओ बय और तामो करितम र सब्जेक्ट तामो आबम परे 184 जना बुं दङ आम परे मार्जार एग्रीमेंट इंस्ट्रूमेंट एक्सेसन दङ आबनि परे मार्जार एग्रीमेंट दङ आम परे 106 नि जागा जमी सम्पत्ति जेथौ कांचन प्रभा देवी 14 तारिख अगस्त 1948 जागा सारा त्रिपुरानि खेत काहाम आवार काहाम न एबी चटार्जी देवान बाय एससी दत्त बाय खाय थके वइ छयना वइ जागा बाग्रिमाना अर रेकर्ड आबो दङ उत्तर प्रदेश सीमाना दङ आ डकुमेन्ट आबन परे फाइदि त्रिपुरा मार्जार एग्रीमेंट परे मार्जार एग्रीमेंट ताम से तो आरो ताम सिका बारवा इंडिया गवर्नमेंट हेयर बाय गारंटी हिसौ गारंटी रिखानसौ फेवा जों तामांखा जों अराव कायसा नायनि रि अराव तामसका जों जदि नर काहामका पड़नाय खांखाय मार्जार एग्रीमेंट नि आर्टिकल अर कायसा खूब करा कक दङ तामि सकारवा दा महाराजा और तामनि बगे चुक्ति खायका बसावो इंटरेस्ट तामनि इंटरेस्ट अहानि बसारनि अहानि आ समते एसटी चेकरिखौ संविधान चालुयखौ आमतिने और सियातुं The Maharaj of Tripura hereby sets to the dominant government full and exclusive authority, jurisdiction and powers for and in relation to the governance of the state agrees to transfer the administration of the state to the dominant government on 15th day October 1949 within the bracket hereafter referred to as the said day close. As from the said date, the dominant government will be competent to exercise the said powers, authority, jurisdiction in such manner through such agency it may think fit. All the Nishimir India government se kaham haya khana bagi bosan aisna hini ya sakha. Fe ya sak mataung khaba. Tripura hane o bosarono samun angjalia. Bangala hane kiri korokha bosor phaimani. Ari fuji ro phaimani. Sini boro kaisopa tothya tiklai me ang tiklai oro dirikha. 1947 8126 1948 9554 1949 पहिला फेज भारत बाय चुक्तिनि एग्रीमेंट घोषणांगमान सका 10575 आबनि परे जखन साका त्रिपुरा भारत बाय हाबथां कांकायनो अबसरनो 67151 जन फायका 1950 कायनो वाइसबायनो 1,84,000 फायका अमो हायकेनो एंका 1984 जरा फाये इंक्लूड फाया प्लस 1951 सेंसस का त्रिपुरा बुसंका 6,39,000 something अब orang something yang orang berfikir pun cari mana अब orang no jas kesai ko
Oro sengka borok 3,39,928 jona. Khari khajan taku bukurok. Nora anon maslema bai. Nora faida dang no hamdang no wan suksidi. Ang nam toithe bikti tin saitung. Tini ang teruk nong sawano. Tini aboni pore tei faika abang salia. 1991 bikti bosok khlaiye seng tabuk. O refugee no kibiri kangkai. Busuk cengklai percentage seng 86.14 layu. Bawa nota sit layu seng saitawa. Angkat tini orawa baksa time na. O wansa kabang tali khlai malia seng separation nanggo. Nono sabar khlai saito khaba. Ora tamu marja given tam sak angnong ta porikha ka. Competent authority tam makok baura. Competent authority matamba. Abono tam kha sakaba. From the said Dominion government will be competent to exercise the said powers authority jurisdiction. Mana Tripura rule khana odin simka India government khana pakai sakable. Mka ora tam saka Tripura marja given pila kok sama tomari. Whereas in the best interest of the Tripura state so as well as of the Dominion of India, it is there to provide for the admission of the said state by or under the authority of the Dominion government of India. Abakai Tripura marja given pila sekarang kok buma ba kok lai buma kok mah no preamble. Gang khadan taku bukuro tinamontangi pore sai matoka. Tini ras paribani Kanchan Prabha Devi barba chukti khapuro oros kono article sijak rije Bangla hani borok phayoro tong phaye harul khanyama kroi. Kebo pramandari mano ang tinawa saita ngamana wansani ari himaya 10 ni rastro botongo rajyo botongo. Bongni matribhumi tamo Bangladesh. Bongni matribhumi tamo Paschim Bongo. Sabasaka wandirongni hakroi sabasaka wandirok no bengai boro bisokobi bongso. Sara prithibi bongni basa panda sikri ganang bongso. Tini borok Musliman Bangali Hindu Bangali ekei basa sanai. Borok tabo Sara walo ontoto Bangladesh bai India bai Bangladesh bai koros prai 2021 মোতাবেক গাই পাবলিশন খাইপা আনুমানিক 34 কোটি মতো বরক তমু বাংলাদেশ বাই ইন্ডিয়া বাই বাঙালি ভাষা সানাই রক গাই আংরো বাতাক সাইতো বানি গাই সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া গভ অফ ইন্ডিয়া ভারতনি সেন্সাস বয়নতই সাংনাগো সাইতো নরক আনথানি নাंगतलां फायना बा जों तामै वानसन तलनाय जों तामै वानसन बिराद आन्दोलन खायनाय जों सियांगै borok बाजतनो जों व्यवसा खायनाय रक आपनिब्ले दाम बिसे सावो आं पाइतमासे 10 टाका अंकानो बाके आं 10 टाका फालमानि साइतो याबो पाइतमा खगबासि ओंखाय नों वाति सागा अंकाबा स्वाभाविक 8 टाका जि हिनाय नांगले का बि खग लाबु तो खा आबो कां लाबु आं पाइबा दामसिको साइको लखाय Enggak tak koksa pari singkan noi teh enggak pale apa itu sengbo bor wati guys no nai pakha haipan bor tanah phano tabu siti amendment act nai abon tisim bor tamkha abo phayanun khepno kendra natarok ঘোষণা খাইবেনো Tripura me लागू करेगा हापायानो मिथा प्लाना आखलाई सिटीजन अमेंडमेंट 1990 अभी त्रिपुरा का जो बांग्लादेश है अभी आपका परमानेंट हो गया Sin bro tong thalai mani pa 2 tarikh ja ekot khai kangkeno tamo manai tam manai afrang samakai belun chikon sapa sui manai so phiaba tini khani bakhao srai srang nuk thaka borok na borok Tripura sarno pura thokeka Tripura mothali darok Tripura sarno puto asram ka abone proman khai ek number te movement khaimale kok khaimale andolon khaimale ek number thake jakka Rasati odi kata mas rasrai kiri arawa. Tabuk pan sako. Saimas sebagai selayu. Bawa jaga sejak saimas. Orang tu sabung borok kok sabai komiti khas komiti khawo ekdam pale sekat ini menteri sabha khaima baksa baksa telepon kaitam baksa komen khaipra. Tabuk kha menteri sabha nok kaisi thangmangka ba kaham ka chalolai mansanai. Asulai nok kaisang taka ba. Rani dana no kungko siklai ka thansang theda ba. Abo haitar ko. Hik sai sing taka ka ba sugi ko tholai mansanai.
ফার্স্ট ক্লাস কক যেটা ত্রিপুরা বিজেপি বুঝলে শিখরই লাংটা স্যাংটাঙ্গै थेपा थेथुन तंनाय रक गुलि साखाय साय थिजन दफानि बागै नै तंनाय रक 2017 जून मास आईपीएफटी बरंडरा बै बीजेपी बयतरनि पारंमाले सामुनालिया मेबार कुमार जमातिया बरम गना बनो तामु बुंग साका बने हाइमे बागां सामैया बानो साजाओ बबा कुबुय आं सामाक्रिं के साथुन दारा का बटान दारंगल मन्त्रि फना ब मन्त्रि फुबान सयनो सम्मानि जाव आबले आनिस बाइलो बन्द हमहाय दारा केसो आं अनेक दफानि बे गाहाम फाइल नोट खालायराव पासि अ फाइल ता असंखयां थांगौ जों बावहाय नाम सिबिसि गारि गाय मन्त्रि खाय मातो गनि ब सागवानो बियां थांथा तांफ्लायथिना सोंता बकनै काकायन थि बावहाय न उपाय केरिका बर याकार फाइनान कायबा बर बिसिंगो याकार खाय प्रशासन इजातन याकार दिन काय न बं सेंट्रल कमिटी का मीटिंग लायके काय कोसलाय मैया बाय के कोसलाय मैया जतो दुसके मेबार जमातिया बाय एनसी देबानो खारि रिजावखा सेसे मेसका एनसी पाजक सुगा थायका थैमानि परे का बसा जुंका जतो दोस के नंदो गोसि वांस कोइ न जतो दोस के एनसी तामने बगाते फेबां सायमानु आं साबो साजागो काकायनसि बाय ब्लक चेयरमैन चानाय सालाय तंगो केबे एमएलए रक आरो रसत तंगो हंकाबा ब मीटिंग लायके का जों तबो yang साय दंगो बीजेपी रक नरक जत ब्लैक चेयरमैन जत प्रशासन क्षमता याकारदे कई बात नहीं हंकाबा याकार माला लिया दूसरे सबो एनसी देवन मा गसे में जो थई चिंता को मेबार पर्यंत बिनि बसागनो परिस्कार जाना बागे हादलै एनसी न बबो माजरा मारु जाखा आं खाकाबले काका बेनसिन बागे सेंमाय नै जनगण एक्सेप्ट फंजार बैता आउ द बसामा बा आंबो हाया मैया अंकाय बबो सेरा फंक्शन दुखुमानै न असिस्टेंट प्रोफेसर खायतमानै याकारै न टीएसए फ्लाइओ न बो साख्रि रक रेगुलर मालिया चिनि मेबार कुमा ताखु आनि ब्रादार बबाय आं रेगुलर न कक सालाय थंगो मालाके बान बगे सामुं खलायो बाना मन्त्रि फुरबानो तारा न बाके सबाय मान साजाव गाम ताक सानै माका मसि ताखु रक ताबुक जे अमते के कमेन्ट खायतनाय रक मथानि बर रक न आं सानै मासि नरक अबना नांसिनि रेकर्डिं खायतन्दि आनि कगनो तिनि बुस्तारिक बबो चैनल कक सानै अमो चिनि तिप्रासा न तिप्रानि वानजि बुद्धि किरन ता खासेमा बर ताबुक प्रशासन क्षमता तमानि बागै खैयो खिक्लायो खै रितनो सांबाय न वाइसाबाय न हंकाय आं चिनि प्रदु जीव सेराय रास जीव सिया बिना थानाय रक ब सय दफानि बागै खाबा खोबा जानदि फायनाय आबहाय बरक ग्रै कम मासा मांनाय तिनो ग फेका हंकाय ताबुक 13 जना एमएलए माने जों ताबले एलओपी मांखा इतिहास नितंगाय मानि ताबुक एलओपी क्रिका एलओपी माने लूप संकेत का लूप गो एलओपी का लूप का लोबो न कसा कासला ताखाय लोबो कसा ओइ ताबुक तामका मंत्री से का ताका लूप लूप मंत्री मानखा कैबिनेट हंका लूप अथताम बांग्ला बा लूप मकाय बेले लुबी गिडीनेस हंका बा मीनिंग का तानाव दंगै थां राखा एलओपी माने लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी हंका ताबुक टाउन थाका ताबुकाय बांग्लानि आ प्रोनाउंसिएशन फाइसु लूप माने ग्रीडी माने ना मुसुम जाखसुगो माने ना जेखेपानो थांलाय चिनाय द नायगानता जों खालौ ताखुरक सागो साक्षिमेन ताबुलाय ताबथाल रेहुंगि तालाय खालक ना सिक्सिरि नासिं तंदि 6 मास नायदि 1 बोसोर नायदि 27 बियाकार बिया फिया फाइटना फिया नर ताबिया को या खजाकले बर अ 27 न सावे सिवै न इंटेलिजेंट ब्रांच अफ त्रिपुरानि बो 10 टंका मानो 27 नि बागे बुकुं बारा रक ताबुक जदि न त्रिपुरा मथर जे रागलाय आंदोलन खायतम हायतम हाकाले चिनिबो खिकरका खि अंखरसना किलै बर बसाय मानखा आबोने बागे न बायां खायां बुद्धि गिरन खायवा सेबाय न एग्रीमेंट खारे मला वास न स्टेक होल्डर हंका बताय एक वासन मूवमेंट खाय मालिया ग्रीवेंस फुन मालिया टेकुनु कक साय मालिया हंका बनन आइन बाय दुखै बाय दिग्रारि साबले जों तागिन दिग्रारि जा ताखो डेमोक्रेसी से दिग्रारि सति प्रसारं बायखा डेमोक्रेसी हो कोनो दिन मूवमेंट खायना बागे अमहाय कोनो मनो ताबो केबो हाई कोर्ट चैलेंज खाकाय ओ स्टेक मुतिके जे आंदोलन खायमान ताव खायकांकाय जबा मारु सरासरब मंत्री के थांखाबा संविधानाव उनको माने इंटरनेशनल लॉ तो
India ni kono warang সংবিধান অন্তে সে তো মুভমেন্ট খাই মালিয়া কুতুল মালিয়া মহা আইন ব ডিগ্রি ব সেকশন তং ব আর্টিকেল তং জিনিসনি বরং মনাং চিনি তাকু বিশ্বকেতু ব মিনিস্টার ka ব উকিল বল সালা আং ছাতলা ব মন্ত্রাং বাই আও দা ফনা দা হরিদন ব বলাইখা নখা ফারি ডিবেটা অসু ফাইদাং বাই বলও তং মাকে গণতন্ত্র শেষ খাই কবর খলাও দাওই ডিগ্রা দি ফেলনে র ইয়াকুঙ্গ সেই সিকল খাই তালারি ফাইনে বুনথানে চাই আফার কাবই political right আমরা political right ti prasam bagai political right bi confirm আমরা political right tini je omanugma porani bakha pora ang borong je men si montri sabha thanang khanam paidna ang saimangka a bisite kesa khanaka abu busuk sotna khana soni bisa awai trai pamkai royal family ni simise ekmatra parliament mp na no poju ko tongo tabu tripura motha taikre স্যার যেহেতু কাজারো নঙ্গ কগ্ন সাকাবা রয়্যাল ফ্যামিলি এম পিংনানি উপযুক্ত তাবু নর্থ ইস্ট লাইফ তে মিয়া কাইসা রই তংমানি বিজেপি নি ওঙ্গই ন তাবু প্রজ্ঞা কন্টেস্ট খাইছানাই হनै আসলে ত্রিপুরামথা পার্টি টংটতে আবার নর্থ ইস্ট লাইফ ফোন তংমা স্যার ত্রিপুরামথা পার্টি টংটতে তাঙ্গै ত্রিপুরামথা পার্টি नि মুঙ্গै তাবু বাসানা তাবু जोंहाबो एनालाइसिस खाइलाय मालायो अब सालायमासे ताबो डिक्लेयर याको साइमे खता मखा ओबाइके आवय ngै दंखा संगा सार पार्टी नि बुमुंगै करिफान जोखा टिप्रामथा पार्टी तां बीजेपी नि बुमुंगै बासाना नि हने ओबाइके फनगै दंखा ना नॉर्थ ईस्ट लाइव ang kharama to ano disalai wang do dai je ko proga buike sawano kirti devi Chhattisgarh kai thanai bini bibi kusuta proga khokra ang to sinu bor sikla bro ro phaile phele ble te masa tamo jani kisa kotong bono boro bai tometa boba pa sira sumari hai kon kuhum koroma tong jomai te juk sikade ka bobo phaife ble ang ko ro sable bor tano sinia bang sini ble bor bano ko bong ar tong bo sini naita engka ang tas rema kai ang ageno saka ti pra sarang ne kuno na sipem ne leader tak sejara sini borong monang ko khana tun bobo ano jobal tun borong bo phasake tirei অব সাহা বলে সিপিএম বিরোধী ত্রিপুরা সাম্প্রদায়িক মেয়ে বরক 2003 ব মন্ত্রী বলে বাপুর করবুক সিট সামকা করম সরাও সামকা সিট প্রমুন্ড নটলাংকা ইয়াং করম সরাও ইয়াং সালিমানটা করম সরাও প্রমুন্ড নটলাংকা অঙ্ক এই যে করবুগ এসটি সিট ন উরুন tlangka ড্রাইভার খাই কাতাল খাইটা ক্রিয়েট খাইটা ক একাই নং আসামায় আপুর নিনি sini borang bonang tina sik dok phani bagai takono muko pator sipem batar sakol angbo tini monong media bisik प्रश्न खायो उत्तर थिन बनो साक्सना मायुं टांग जसुनता bo a 2000 साइज बाप उपजाति मन्त्री से बाप्रो खूब समबट आं लिस्ट एका ताना थन पय दङ आं ताबुं टिक्लाय मानो बबो मन्त्री ब्ले फेब्रुअरी प्राइम मिनिस्टर आसामय bo आसामय साइमेदा पार्लियामेन्ट नि सीट पूर्व त्रिपुरा पश्चिम त्रिपुरा मानो एडीसी विदिन द एडीसी parliamentary ro aro reservation project te general tun sakakai nang sini kongthai bararok amti ke ko soi dongo slabna nangya toke satu slabna nangya ga aboni phol tabuk baidya tipra motha sangbo ga tipra motha je paribar tantri abo to agi bo bosati borok saime ko thangnai nang priya khon se ba te ke ni je semandulia জয়দনি ত্রিপুরা মাস্টার ডিগ্রি খাইজাক যদমন ত্রিপুরা ভাষা কাজলে বরজলে কংগ্রেস বুসু খাইতে মাতাও কাজলে বরজলিয়া মইনা মাও থাংনাইদি বনবরি মাখমন টাইবো তংলো শ্রীরাম দেবরমার মাখমন আপ্রুব বিন কংগ্রেস বলে বব গ্রাজুয়েট বলে বরক বলে টাইবো টংরি মাখম বলে কেনটো তামো ববসে কা বপ্র সভাপতি বা নাই সাবনা ফাচাক তৈরি ফেঙ্কালে জোলা হইতে কি বারছে বিরাল বাইরে এসে দেবা গা সাবন্তি ফেগান কা প্রগা দেবিনো ওয়াইসা বাইনা বখনাই থুনতি এগনাই কানে ওই পাকরতনকা ইলেকশন পরে ফাপেগা ত্রিপুরা গুগুরি জনগণ সঙ্গ মিডিয়ানি বিসিংতে নর রাজ পরিবার হামজাক মানে ঠকজাক মানে সঙ্গি দङ লাইভ নো রিতং আবলা স্পুতাম প্রশ্ন খানে করে সঙ্গি তাবক সাদি আনি কর উত্তর দি প্রগান বসা রেখা 2,70,000 পরমা খান্ত যত আং এক্সাক্ট যত নাথন রেকর্ড দङ আং তা মুখসবা ফের ফার মান নলকা তাতাল ফান লাইসি বরন আন্থ যত রেকর্ড দङ bo jaga put man khaput kabang bo constituency man kha wansar man mai ble bukung bara nar mansi
Bukan barang ni konstituensi mang semanu kebang. Kerana jakable kasak kupun lalia. Hamtak lagi. Saya mesti tang-tang bor thakana. Progata bibiang kemaka. Biang missing thaka khawar kri kabla. Ha? Borok da MP nge borok dafane be kok sana. Agi bufa songbo but pai bi ti prasa pari thar dam dana nai. Parliament kok sa. Buma pasala sa. Tabuk ang mo thakana ta khupu ko nang koi jawo khulum jawo lob jawo. Khasi sire. গণতন্ত্র রাজা হিসেবে আং সালমান খাইয়া নাঙ্গো চিনি লাইবুমা কিন্তু বজেবে লিড খাইতো মানে অবপাইতি প্রাসানে ববিসর হামিয়া আং সামাননি বাগে ন আনা হমলে হামিয়া তোতেলে হামিয়া ব তাবক না হাই হাই বিবি সংতনা বাগে আবো কংগ্রেস টিকেট পেছে তার মান রাগি কংগ্রেস না হিয়া সাইতা কা কা সরি বিজেপি না সাইতো মানে না তাকো বিজেপি বুটমার সনাইবলা বিজেপি ক্যান্ডিডেট সিতা বুখান হাদি आं खानामाखाय छत्तीसगढ़नि आबा काजि थानाय अकिरति देवी सिबो थानाय खानाबो बिनबो साइ ताम सिं जानि ताक बसलाबो सिकला रंगा दङ एका ताखुरा बुखरा जों बाय सोंखायथाय गुबै तथ्य बय साइ दं फासे मुसुक सै गादा बथानानै बुथिनानै साइ दं खनो ताबो नरक सिबले दफाना हामलामा आबादा दफाना गुबै लामा फुनुरुमा नर हिपाइसिदि नर लिडार साफैदि आं साबले Nara asing ang English media pura jang engineer pasang jak nara yang jana sa phadi ang lama phunu gurika ang sakra borok ang advisor kai patonganu ang bagrum barai tongna bagai ang tonghoto tongna bagai gadi koto kana bagai ang koya phaisiri lama korota khoti phaibesiri INPD party no kubiyo tu phasiri keba INPD ne kendro committee no mahai je 2 number khagai sui rinai rathar khibi srai kok ang hodian da barong tuma ma ke sukti khlaka rathar khil parisa kok ঘোষণা আংখাইরো আং দফানি বাগাই ছয়শে কুবি লামা ফোন খালাंनाय আবসি यक सामानि मानानै एक मात्र फारि जों बिथा थानांनाय जास्टिस साराति प्रभ वानसा बांला हानि फाइनाल ताबो सिटी जे एमेन्डमेन्ट एक खाय तानि बर हाबना नांगौ जखद साबि बर बाहायका 1971 नि पुरां राज्य माफ्रुचि बाजनसि बर अ हादर रुखायका बराफुर नागरिक सिंनि आंखाय ताबो आंगाते खेनेन बर पन्द कासारि ना पन्द आं खायनान दङ जे ताबुक सिटी एमेन्डमेन्ट एक हर बसु त्रिपुराव अमहाय कताल बाबे एप्लिकेशन खायन नांनाय दं आंगाते खेनान दङ उन खेपेसि सनिमा दिरे चिनि कासा आसुनाय चिनि एग्जिक्यूटिभ कमिटि कताल बर फाइबेदि आं नाम्बार 1 कलखाय फाइदि हापाइसिरि सामुंख्लाय फाइदि सासिं मुंसाख्लायनिया दफाना हामजा दफाना आबानो आं ताबो कासे रेजिस्टार पलिटिकल पार्टी मा हाबु आबनो सामु फ्लांनाय आंध्र गदाताय तंगलालिया जों आटे खेया ताबु तामिन खायनाय त्रिपुराव बारो भामा परे डिसप्लेस पर्सन बा रिफ्यूजी बुसु फाइका आबो संसनाय एक नम्बर 2 नम्बर खाय त्रिपुराव जे ताबु सिटीजन एमेन्डमेन्ट एक्ट 2019 न बिल मानि आइ एक्ट मानि आबनो मुताबिक खरब बुसुक आमाय एप्लिकेशन खायै नाना बागै वेटिंग दं उतमाने ब्ले आटे खाय कांकाय जों खायनाय फेबा नों आं फाया आंगाकाय भाइका मानाय बरक कथै बुफा कथैनो बालासे सासिं बाला मा मायाब्ले सासिं संदाय गते केसे बरक मा बालसुरब्ले खरब रुसि नांगौ आंथ कनै साकाटा बुदु बायका कनैके बालमानो गा दफाना बालायने के पालदांग्ले निन त्रिपुरा सारंनि कोनो ताबो त्रिपुरा मथासो कतरमा बुसुक बेगल तंगनै पर आटे देखलायका रेगानि सामु बुसुक कुति 5 बसर एडिसि एरिया तर एसटी नि बागे बुसबायजाक ओबीसी नि बुसबायजाक जनरल कैटेगरी बुसबाय आबाय आटे देखलायका डकुमेन्ट अफ प्रूफ हा खरकसा बरो सन कमेन्ट सो नों बातामो आन ताकाय राजन खाम साइड गाने सो सन कगनो सो नों बागे राजन सिंखारो बाबा फायो वैसा थांगो वैसा जिलिक और बिरि थांगो बता रेगुलार तंग त्रिपुराव हामजाक तंग यांसका आंबो हामजाक सगो हामजाके आंके बंग खलायबनो केन्ट आंतांग हामजाकले आंके बानर खलायका आनो सागनाय खलायका सै पसरे बगिस्ति नगो थांगे बार थांगे दामालिया बुखला जमां तंग माइ बसार जागा थाथांग सैपान खाथांब्ले आनंग सैसा खाथाका खाजागोनसि बोला आसगे जतनका सापन सुबाय तमसे
턱 탁 부타리 안 가봤어 그리고 사판 바이 수가 가다 더 블래 에버 비네 버게 덕숍니 동고 덕숍 동고 거 클라이게 동서 구풍 거다마 카이트노 가자만 가자 더마가 벼를 가가 살짝가 카이 생각 그만 타가 그러니까 다보 앙타고 공 사이트 가말라 앙고 비나 타마네 스니 하이빨 막 먹고 시가타 빈타네 탕망 잠시 말이야 그 공스가 아수 컴플레 말이야 가봐 아노 브레이크파스트 खाने फाइदिन सामासे दिलीप लायन ताबुक्र सोशल मीडिया मास्टर बो ओ बस तो को मिलिक्सा सीपीएम जगह बो सीपीएम अगुर देपर बता अगुर आसकमाय एनसी जगह दा एनसी ने बरो सक आरो सक सक सना बरो आईपीएफ प्र आईपीएफ दी आईएमपी दे प्र चिन ताबु को दारां कल नि बासु दं सनाय ताबु खाबलन राजा नि तो जका ओ हाय दुसलिया बरो रक बो सातुना न फिरतुना आं तो साइन दंब्ले बन आं नुकजाब्ले Tiprajo pon kajra mandale loka buindo fan makai sunia dagi tiesa khaipro sala kamne boy boy legal angka kai sungbin history bak bektigot samaya angka abone bagang bota masuk kong ka bot nang no yosa kaisa suktiyo sawo internet te khe sukti tongo saman tata do fanano ha sikte budi ji tata se bang naya ba internet te khe sukti bo sukti tong phung rabo nina ko bai tabu nono kes thaimam bla buti sukti tong apti government non chengra kirtongo india government ni saklai to por tinin kusna khare mabla नर बांग्ला हाने फेमी टेस फेमनी तिप्रा सरन आं सकफाय नांगौ हाने बसरनो से विधान सभा सीट मुसु पार्सेंट निके पाइखाबले इंडिया गवर्नमेंट अमित शाह गिजो नांगौ अर फाइ हेलिकप्टर बाइखा वासिबाय नर 10,000 20,000 सैन्य रिक्लार का बर आंदिर ता बर काफुतर बा बर बनो बुजो खा पाइखला बथान बगै समायबले नरक नंगौ वेस्ट बेंगल तंगौ नर बांग्ला किरिकर फेके मो बं हाबले बनो अधिकार खानदि अरन तंगनि सादि रां रावनाय जों सानके तंनि केतो बिद्रोह ताखलै थानां थानाय बले परिबेश internal agreement phone internal agreement ka internal o merger agreement internal merger agreement tong sai ditano internal agreement apti rokhai borno proportional tatlangi faidi da debate khai ta kathang boy channel nung jisu badigiri angkat background ka ang chalakam salai to jotono anbo nung faldi ko kokrible ang tawk sai to man ka bonang bektigot ta khaimiya ang khulumcha wono koijau ang no bon tlang thago raja na tlang thago bro फुंनि मर्निं ब्रेकफास्ट खालामनासो किच्छु तुइफान खालाय रहिया बोलाखा बें बें रां रक जे नांसत लांथारि आंनो खातिफ्रा फिल खारिमैया सातं बसिबि एब्लाफ्रु सातन फिनना पुरांगे पेरेंट्स संग गाचिनि परम गना दा बलिन परम आगि तिन टिएस क्लास खाइब्ले हाकिम जाथा हाकिमनि बिसला बलिन दे बर्मा बर सिसिगित बगब गना आगि बरक महर पारानि गना का बंगारो टिएस कॉन्फ्रेंस गो सिकरे स्टेट लेवल लो Angkai, bawa sabla pro, angkai yang raja yang tanggung itu, satu bawa pro. Tapi masa tanggung progoti itu tahu, sini kalau leader kerja satu leader, ambung salia. Angkai bawa tanggung lapna, cik tanggung bawa sering kan yang boleh to, ane kau orang bono borsa ya, me berak ham kerja kan bawa. Angkai angtak sana mak mosi, di prasarok kami bagi monti sawat ini tangka abo, abon tu ani le abo periskar kau, ani bius kamu, dengan monti sawat tangga rumah, kabinet tu tabung pada korban besar. Ini korban semai tanggang saya bermaya. Tekiri, 10 kiri. Nah, tahu besar ke tiap rasa kongkai pada besar korban besar ka, lihatnya lah, Bikas ji, Santona ji, Pajana. Maksudnya, angkai je asal parliamentary law modengai, reservation sheet kai andija bahaman umai kasih bisi sing tak boleh. Heda ba? Ya kai niam modengkai. 12 जना मन्त्री त्रिपुराको मानौ आम बिसिङ 4 जना सि एसटी माना खलायो दो अच्छा एनीवे आं ता सानाय माने बरनो 5 जन फ्लाइकेबा तिनी बर अर मन्त्री सभा हावै बर कायका संताबो नखुङो हाबमान खाबा का होय सालाय मानसिनाय द क करंसा लाम करंसा सि आने आं फैयं एलओपि लोपसा खलायगा फुंग्रा दिताखौ आंना व्यक्तिगत नास्लाया ताबले न मन्त्री खाबलनि खायास पुरान खाबलनि खायास Kini be kayas namble, nini je kayas purang ka neng tabule phung sita. Kalau phung sita ti prasan kaham, busuk sakri ni manai, angkan ko hajing nak rizago, tabuk sini ko IPF ti rong plang thangai, mala karma karton bekha, asuri suku kaya kasuku makram musapru makram no, khana kayak ha, dud kaya suku ngai tamai kaya tonin ton jak bekha, approval. Jaga ekon tadi malang kakak inci, land revenue,
কোনো রিভাইজ খাইমেয়া লগে লগে না সিনাই সিজাকে আবো প্রশাসন সিপানো বিনি অল ইন্ডিয়া রেডিও সিপান বাইং তো সিয়াবলে লগে লগে নঙ্গ খাই সাকিন কথা তোমানি সারা ত্রিপুরা ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট চেয়ারম্যান সিনি বুং বারাই না তোমা সিগদে আবো সাংবারে সাজাক তং তোমানি ওয়ানজিতা খলাসিকা লগে লগে ওয়াইস সাবেন সারা ত্রিপুরা ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি ক্লাইবার নামবই ওয়ানজিনা আসুরিখা কিছু করিখা পর্দা খলপসি কাটাক তরফ সিটকারি সাইপিকা প্রশাসনিক চালনি ওয়ানসে থাকি পাইবো নারি ত্রিপুরা মথারাव তাবলে ওয়ানসার মত থাকা ওই বাসে না ফাইকাंनाय তংথলাইমানি পা হরবাই সালবাই বুসকাই চিনি সিকলি সং आं बाक्सा काई कयतारि किचेक खाना कयता जुते किचेक मोसालाइमा नंमानि आबो हपुं सापुं खोनादे अमो जरासिमि नायसिं तंनि नर जेसामानि सुदिराय बर्मा सारि खोनाब्लै कला पाटा एग्रीमेंट सारि खोनाब्लै बकि कबरदा आं हरिदन नर कबरमा सैमानो मुसलमानो गाय सुदिराय बर्मा मखा आइखे नर यार ग्रेड मै तलाइब्ले केमन खलाइब्ले आं बो ग्रेड दिब्ले समर्थन खायो कासे कक्सेरबा बासि यार ग्रेड अंका मुख्यमंत्री फिट मै तलाइब्ले ngay tabu kai saika Bangladeshi sudiraibar mamai tulai sudiraibar mom buji suji to maba bosakata kola pata oro ki sugre nong ti prasana khaika written statement tu boi ko tabu kono kom khlai lita gana montri saka baksa baksa rang rika baksa ba me ka khlai tabu bibi no mase mp khlai tu kan ang saka khmadi o mp ka bongna budi khaka no rok chini rajani bari laya no thino magana board opti jorano kaham ku bujisri ti prasana thancha khlai 600% কক সামানা নিডল বতানে ফনর রিদানে আবশ্য সময় তাং তিনি আংসো जों जदेन ताबो पूर्व त्रिपुरानि पश्चिम त्रिपुरा त्रिपुरासक एककभावे रात हाका यां सीपीएम कांग्रेस बीजेपी बागजा तो हाका साइलेंट जुद्ध जों खाइमानो दुइटा एमपि मानो जों ताबो जों एमपि दुइटा केनेडिडेट नाय पार्लियामेंट अब का आगे आंसो पश्चिम त्रिपुरा साबसा आंसो पार्लियामेंट आगे साजा पार्लियामेंट आं जदि वाइट थामा का आं साबले जदि न साइमेया आरो सिमि आसो कक साइतो पार्लियामेंट कक साइमेया काय आं साबला एयारपोर्ट थांतोनि साल तत्रा गारि तलांगै दायुं दातलांतोनि साबले आं तत्रा पन्द सापा सिदा जेखाय स्पीकर जरारि आंखाय आंगा बहाय बरक हे जरारि खतामा आं त अल इंडिया गुरिजा बरकले आंगा क्लास जेनो सिनो आं साइखेबानो लबि खाइखेबा आं थाङै आं सावन अर्जुन बन्दा जिना आं सावन नि उनका संरना सिगदा अर्जुन उनका संना मीना संना गोबां मानि सिनो तंबले तेलंगाना रनकरा आं साइखेबानो वाइसेबानो साबजे हमरा त्रिपुरा का बारे थोड़ा बताइए ना हम आदिवासी जनजाति बहुत मुसीबत अभी हम मर जाएगा मिट जाएगा अपना राज्य से अपना हाथ से नंग से रंबले हाँ सोजो माफर आज भाई कानून में आंसाई तमानो कौन आजादी का अमृत सुन दो ना अपने कौन किसने कहा आजादी का अमृत कौन किसने खिलाया कौन खिलाया हाँ सब आजादी अमृत सारी खां सुन दो ना प्रो त्रिपुरा नर हाबुई पुत्र न अमायके आं फातानि बरक फाइमानि तंमानि बागानि कुन्दु खक्रे केन्तु नर अमायके फातानि बरन एकादु जरा सिकाता गर खायो आबो कांग्रेस शासन अमाय खाइमानि अबनि बागै सां दुख आनि दुखने कोनो न आं साइदों सेरगायदों गोथां दौनो थैदो न यागो आं साइथानाय सौ गुबै लाबानो खाजान ताखौ बखर ताबो कृति देवी फायै छत्रि दर्जि एमपी बसार नर लाई जगनो प्रदुत न हमजा लायै प्रदुत जिना ब एमपी थागै न नुब्रा मादा मानो नुर नंगनो पार्लियामेंट बबसे कौदा साइमानो तामो बिनि क्वालिटी दं बद नोंसिनि सिका बिनि राजबारि बानिका क्वालिटी गना हा ताम क्वालिटी तो आनो साइखना ता त्रिपुरा सारक बने छिरि सिंगा कामका बनि कयता पासन खनाका बिनि त्रिपुरा सार समाज सेवा खामानि कयता खलायै अ दफानि बगे बद अर मेमोरेंडम नेमात कयता त्रिपुरा सार बगे बद को सम्बन्ध थां ऑल इंडिया लेवल समात आना प्रुफारि रे आना साइरि रे बलि खाइ पैदा ना आं तियार दंगो त्रिपुरा सायाको थिकान को दुख करे ईश्वरनि थाना मुक्त गाफ्रो ईश्वर आना सृष्टि करता आव बसाइसे त्रिपुरा सार हामजागै फाइका ताबो वो त्रिपुरा मथा मुथु संसाइमिया केबल साना याब्ला थांगै जत खाका नांगै पूर्वती पश्चिम त्रिपुरा तो जत त्रिपुरा बुट रिखांकाय
BJP yang boro bising bising to ka yang CPM bak jaga no Congress bak kasara ka 2 MP sing mano ni dol ni pano abo heng mano phiaba neng jodi saka chino patal koina hai BJP sono mathang senai ang patal koina bukhung no bo bokhain to ka ang borong ko maya bini bo kaisa uff tini sasena ang sarai sarai kok boi baksa baksa patal koina kai kana kai nang ya bo bai ang bor chini jak bono bo bozai samoyo do samoyo logi ma kasi mesi no use khlayo iya ko lokasa ka degnai buti pha khani ro no amti jachi bo bini kaisang sain botu nuga wana khabono botamo chhuyabo siuida se se ar thangnelai incumbency lisu thangnaila Tripura ko TRPC gotong puru sibino chini borong monang bijorang khlobo 6-7 bosor dongkha ara kun tolawo chairperson ni chairman ni teis tolawo minister of state sijak reble bole tanga sei tangka bokai tangna abo khub gorbong jakna abo chini kungthai bara bola simase kna kok ble nang chairman ka equivalent power ni sama bai se bokai sei tangka minister of state ang sur nugui ang jora jora hinse mata ka ang teis thanga nang ka thangnai ang tatlasa bokai to sai tangka tamu mama kata parliament MP bo tiket da manse ha ang bono saka dang ta khalo gadi na sing gadi motha ta thangkuri age ko ning TPM no kai to ning sabino thak saka khopai ni tam to no wasung tab ka mara mana jaga sese mesoka অপমান খাইতে কানা bla bini file boni ji sarekla no kaisa fal pai ka me anai boike sai to pa to kan sarang tongmaya ang party khemia aptita sari ang jotor nangjago kentoni ni omahai tangening produk asuk tongni rugdagina ning sapa gণতন্ত্রwo produk je bo hapo yapano chini rajani bongso ang royal sian mang setongle engka ning tange pono asuk di kobor sabor omok somok saba sungjotor kobor ti prasaton kobor angso agosi ang so tange kobor male nijini odikar sisia nije hanase sason khana bage himnari yasung kobor ya deba gosiri kubui gosiri sarwan na murok tawle saksana onota phlai ka ning hinana sungjotor kobor siti prasa je gosiang kai bo se obi soptang seru sai mungsajak gasung kobor ya kachin odikan sai makmo o hani bagai wansan kiri korang finance tin hani mal dingi tong tong go ningabon ka sa sarli aku ningka kaham a bagai na tawka bangla hani ang no bo posor posuk phaika abeno ain piti de bang ti sau ain piti party jodio no o isu no jodi ek number hote kutulo na kyankai ang tain dino no comparison pre sai nai ti prason thoki ri ang tai khaime thanai khaime khaiwa to so no ka su goi top do phano lama korla kuri ang harijan debor mo tin promise ka so noro no ang je saito mo point ni di kutula angkai noro ano nogo phaitan su paidi nor pranu buthana mus tongle approve butar pai tabe tabu ka sujug digra re ang rang puisa engkang kaina ang supreme court ta memorandum nam serinai noro okra sakra phaken nor sojita khlai kangkai sing constitutional fundamental right ti sing challenge khlainai Bharat by number 1 tona chini Bharat by merger agreement ke changara kubui abo kubui kakai nang tamni bagai Baro সংবিধান 1950 সালে জানুয়ারি কার্যকরী কা যত নাগরিক বাগে তাই 71 জরা ফাতাম বরং তুই বা অর হানি মালিক সামকা বড় বুসে এমেন্ডমেন্ট নাগরিক কা তামই সনো সায়া খগৈ এমেন্ডমেন্ট কা নাগরিক সামবে অবা হাইয়া ফারকা जों তো পাই টু পাই দুট হইতে মেকা সুইট ড্রাফট হইতে মেকা তাখর বুখরো আবনি বাগে না আনং তা কইজাও ফাইসিরি নরন নেতৃত্বে নর বড় কাহামরক সিগিত রক দফন হামদানে ফাইসিরি আং হরিদন দেবরমা তিনি আইন পিটিন জেনারেল সেক্রেটারি সং জামা আং তিনি ইয়াকারওয়ানো আনো জাস কাইসা ইনস্ট্রাক্টর তই মাহাই আইএস অফিসার ট্রেনিং নাগো বাহাবিল্লা রক সিরিরু আং আপসকাপান সয়তং দফানি বাগৈ তামনি বাগৈ আং কাই ফিয়াবা তাম লামা করনে বড় জায়গা তংসারি 1951 জরা বুসুক থাকা নরন আং সাইরি কথা সিংহ অঙ্ক খাইনারি বারবার ফিরনাই যা জাগাও তুরুক তুরকা তে সাইরাঙ্গা সাইরওয়ানো যে 1951 বছরের পর বছর বাংলাদেশি ফাইমানি নংনতা ইসা সাইরওয়ান খানাদি 1947 8124 1948 কায় 9554
1949 চুক্তি মানে সিগাংকাই 10,575 চুক্তি খানা কাকাই 67,151 1950 1,84,000 ফাইকাংকাই নং 1 2 3 4 বছরনি জুখ্লাইনারি 1950 51 সনি সানসা জারাংকাই বসুক খানাই তাখর বুখর ओंखाय संका बाटखारे गांकाय 6,39,928 जना हयते संका बादिरि गांकाय ताखरक बुसु फाइबा ओंखाय जों साथ्राना कन्फिडेंस गरै कसय दं गरैखाय थाइ मायां माहाय मिलक हाव थाइ मारो तिप्रासरका साक दफा दफा कन्फिडेंस गरै आईना पर्यंत कन्फिडेंस गरै तिप्रासा सामाका चांगरा हाय वानजेके साका सुदिराय परमसारिका गेता तिप्राना आमार आपत्ति नै साबाय दं यू आर ग्रेट सुधीर सर यार का बिका का मुख्यमंत्री फिट नै साका फाइजन जेपन का हिलायो बात पर परम फाय असिला परम फाय असिपाक बवा खांसा बर बार त फायका हाय रक्से सिन कमेन्ट आं सानाय जा नरक बुद्धि थुरिया सन आं बुद्धि बागै आं साइटें एब्ले तिप्रासा बुद्धि वे 20 सिटुबे मुख्यमंत्री जानाय हिम तंगाल लगे मास मुस खबर दबात मकल थापला सिरि सिवायसो न 20 मानखा कासि आमतिरि अंक खायनो दङ आबाहाय तर ताखायि आने कखै बिसार मानासिनायसों आंदोलन मा खायनाय सुप्रीम कोर्टआव जों फाइल खानाय सुप्रीम कोर्टआव जों साराय साराय मासानाय नोंनो अर्डार खालायगाब्ले 2017 का 2012 और 13 जे एसपीडी क्वेस्ट खायनाय फास्ट ट्रैक कोर्ट मास नामनाय जों यां दाबि तनाय त्रिपुरा आसुलथुन तयथ बयतै बरनबो वानसा उकिल गोरों गोरों फायथुन जोंबो बयतै जों कोनाय हा आइन बयबा ल बयबा संविधान शिक्षितल बय अमुक दारा उपदारा जतन समान ब्ला जतन कब्ला संविधान सेतम ब्ला ननि तिप्रासा काय संविधान आइन सिपासे अब नांगलिया हासिब्ला ताखुरक खासिजिरि आं सागाना प्रदुजि जों तमा बनसं खलंबैनो सामानि उनो नों ताबो रेस खायनि सारि बनि अमबाय नर हिमका गां सागाब्ला नर ताइ बिसिलिया जखन कलगै थांब्रो अमतिके थांते बरक आलोचना खायते खायते थांना सेमान 2027 रिना ताइ बिसिलिया 24 25 26 27 जखन 27 फरकाय 90टा सीट साना बागे बरक प्रस्तावका नों बुकुं बारा नटाव सेमिया तांगे 1 कोटी 20 लाख आधार कार्ड मनर अब इतिहास सेमिया बो नराब सेमिया बांग्लादेश नि आधार एनरोलमेंट खायने बो सारा बिश्व खलायब्ले हमत सारा बिश्व रुलसि बांग्लादेश बो टाटा कंपनी माखाकु बुझका हंका बा एगी मेशिन कंप्यूटर हंका बा ब्लॉक चिंति प्रासा तिनि नोटिस मा माखाबा मायाब्ले 1 कोटी 20 लाख आधार ब्लॉक नि थांका तांगि मले बांग्लादेश आरो आधार गनां आरो कायतंखा बरक तिसे आबरं बरक फिंगा फिं कायफिबे कबले आमति अवस्था आबन इतिहास सिम बरक सेमियाकु हामपाय हापा आं तो परितो आं सेमाब्ले गा फायदे खाजन ताकु बरक ब जागानि तुइ फेगा नंग मते तथ्य साइतो माने सेंसास ऑफ इंडिया 1951 वॉल्यूम नंबर 12 आसाम मणिपुर त्रिपुरा पार्ट नंबर 1 अपेंडिक्स 359 पेज खानतो स्टैटिस्टिकल ऑब्स्ट्रैक्ट ऑफ त्रिपुरा 1968 पी 26 आन्थार बय जदन दंबो दुइटा बय तो आन्थानाबो सिकरा त्रिपुरा पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया 1971 पी सो आन्थान बय दंगो refugee rehabilitation its impact on Tripura economy by Gayatri Bhattacharya during 1985 Bokhlaiman published by R. Kumar Omson publication page number 14 table number 2.1 Director of Rehabilitation Gov of Tripura Statistical Abstract 1969 AD Annual Publication chapter 23 chapter 13 miscellaneous 22.4 page number 221 flow of immigration year-wise displaced person in 1973 publication खायके अब खादान ताकु बुखरो अ गभर्नमेंट तथ्य सिनांग आंति साइतेबो टंखो आंते सालिया अरो सिनि मोहन देव बर्मा बिन बतंख्रादि डेमोग्राफिक प्रोफाइल बो डॉक्टरेट मामानि बो सुगिदारि बन्त सिनबायना त्रिपुरा इउनिभार्सिटी सोशियोलॉजी नि बटा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट खनावो आनि बुफायनो डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ त्रिपुरा ए हिडन फैक्ट by Dr. Mohan Devanwa, lecturer, Department of Philosophy, Tripura University, Central University, Perkata, published, cover of Trai Hukumo Mission, 26 December 2013. So, the Tripura,
पेज नम्बर 135 टेबल नम्बर 6 नंगना तयथ तुयथ सावै पजन साइट माने लामा फुनुक तमानो काय नरक नासलेसिदि नरक थानजां काय तिनि राजानो स्राइसे पालखे सकाय ना जोंनि अमा हायके म सिन ताकुक साइट म इसुनक दै माखलेने जों अमा हायके को यांगा ब तिनि न थर मा सुनरो केदा नरक सिकासे को बथुस थिनाय खाकलाम थै बन बन हैसान को बुथानाय सकाय बा काबले ताबुले पातल कायना कायना मुसुं जेना ब्लां सामान खना ताखरो बखरो ताकायसि जाना बाय आं बाय काजाक माइया बिनि नयतिक थिक्रै बा समय निजिनि पजाव तैनो अजंका हिमना नांगौ बाबा जखन राजा थानसापुर सुनो बना साबा लामा फुनुबा खानानै दिनै छाइरवानो कबो इंका कुबिनो सानाय हद्राय राधा माधव 24 तारिख एप्रिल खानानै 24 तारिख एप्रिल 2007 दव जम्पुयो रेंजार रिटायार सुरान जमातिया सुंगिनारि ताई ताबुक रामचन्द्रगानि मंडलनि सभापति सञ्जीव देवबर्मा बिनि बिका मुगलिजुग बाइखे थाङै राधा माधव हाई स्कुल गानानि आनि किसिं निताई जमातिया वाटार साप्लाइ चाकरि खायो ताव टेनसन थायाको बिनग 3 घन्टा 3.5 घन्टा कक्से बना डकुमेन्ट आं सिरु पिलासा आं बरो सगा नोंथां नि टल बसा बटा बसा बसाव आं साइके मे दारा ताम इशु कुनि सुक्रि आमा इशु क्रि फुटबल वक्रि साइसे फुटबल थमने खाबल मुइं न कबाडि थमो साइजुं हाय काय कबाडि थम कुतुरका कबर थनाय ब्ला हा क्रिकेट थंका साइसे दम बेट बुइ थंका बल सारके जानाय बद प्रेक्टिस सेनाफोर कुनिफा नांनाय ब्ला इनका अमा हाय ताल तामा साबाय लिडार ने यांगो साक्सा सबाय तला जाक्स आं खाय मास्टर डिग्री खायजाक आं मुति खायजाबे आं बर आफु साव बको नों तो टैलेंटेड फिबा फिट नों कब साय मानाजात कब साना करं आं ना नासम तो ताबो इका मासं मारजाय गेलमेन बेस्ट क्लास जों फाइट मा खायनाय हेने सामा पराय बाबाय बियां बियां बर बाहायके माने दारा आंका बा आनि बंधु बारा थांसनाय कमलपुरनि दुगा गरग अनिल बादे बर्मा बरम गोनां कासा हारिबि स्कुलनि मालिक सोंगिनायदि बर बाय परिचय खेरिखा आयांग यांगा रिखा ते प्रशांत देवरम थैचांगा टीएसनि लीडर एक्स प्रेसिडेंट बाबा के जहांगान परामर्श लायखा आफर कबां म बर फालेका हं लायखा तरै लगै थाङा काले जखन चिनि बाबु प्रदुजी बाय जखन थाजाका किरनाय फोरमा परकाय आनो सैपान सिंलिया बा परकाय केसेन काइना आंखा बन सुनते बान्थानि राङै पुसिबा नामा करहिनाय जे सुखसा आनो 5,000 2,000 3,000 हल बुकिं हम आं बिक्रिका हा इवेन 16 डिसेम्बर आरो थाङै दिल्लीव साइटेडे 5 तारिख 6 तारिख मुतगरा अबसर हा दिल्लीव थांगारव बासन पजां बमगै रितमले आनि रां वैसेबले कलकाता तमसा कलकाता हयते आनो साका दारा नों बरगा मते मतेकै नों फाइगरास दिल्ली का कलकाता हयते हदि बर वाइसन ता दुइतानि फ्लाइट थाङै दिल्ली थांसैका दिल्ली थाङै मुक्ति चिपायाको बासनि मातो खांगा थाङै दिल्ली जन्तर मन्त्र आंगा कन्टाक्ट साइते बनासले समय आं ताबो बनस साले समय बबा बेलाय खानो बना बना आजे पाजे एमन खारो ताबो बिन लगे लगे फद बुया नासले जावनि रे हां ओभार एक्टिंग इनका ताबो ब चेयरमैन नंगै ब खलायि काम खलाय फुंदि ब थांगा आरो जतने बीजेपी ति प्रासां काबला गनां साना मुडी सिसिन द फायो फियो आमदि तासदि मुडी फियो मैया आंसि फियो मनरो निमति प्रसाद नों आंदोलन का सानै मानानाय नना राहुल गांधी फियोक मैया आगे एडीसी मामा साबो साबो दारमानबा इंदिरा गांधी रिउ सब इंदिरा गांधी रिउ सा ति प्रासर yang dol साबो सिलाइ ति कलाय तंका ति दल साबो yang ngong ta का बा yok dia ble injustice ngai top sepa pa नै political फाइदाव गया नाखा माइल political mileage बनाखा हंका मा के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तामानि तामां खा पतंग ताबो 40 बছर न खानाब्ले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मामानि तामुंखा ओ शत्रुघ्न सिन्हा पार्लियामेंट बासनि माहाय आज लेके इतना साल गुजर गया जो जुपरी में बैठा रहा था अभी भी जुपरी में बैठा रहा है शत्रुघ्न सिन्हा कहा भी जाके कोई भी लीडर अच्छा भाषण देना आता है लेकिन रेशन देना नहीं आता है शत्रुघ्न सिन्हा पालायन साइसेगा को काम sama भैया जों अब आइन you have to नों अब संविधान नते जों जत लिडर दाबो आइन पिनि फैगांखाय जत गांसा मातिनाय बांग्ला तमले को बांग्ला हां
जेरक्सनारि जत आर्टिकल न सानां गेबले नों जे बांग्ला साइमान राव का जों न ट्रेनिंग मार लेसो इंग्लिश के नंगा इंग्लिश संविधान दङ इको मोहाय पाइना दिनो कोन को क्रिबले पाइना रि को इंग्लिश बाय जत दङ रव हंकाय जोंखाय संविधान जितावसिनि अस्त्र भारत संविधान को बुझा एरेंग से सुखना पिलसे भारत का संविधान सही और झूठ हमारे क्यों 1957 ज्यादा कार्रवाई नहीं हुआ लेकिन बाहर से आया हमारा जो मुसीबत में फंस के जो आया था हमारा वो भैया हिंदू बंगाली के लिए अब इतना दर्द इतना प्यार सबले तो हम इंसान है ही नहीं है बताइए ना बोर के इंसान था हम लोग इंसान नहीं है क्या जल जमीन ले गया चुक्ति का मुताबिक आपने सौंप दिया था हमारा कंचन प्रभा दीज तो उस दिन से आपने अच्छा बुराई बुरा कोई भी करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था है लेकिन हम इंसान है क्या नहीं जरूरत होता है तो सब तिपरास का इकट्ठा करके आप हिटलर जैसे क्या करो वो तो 60 लाख मार गया था ना तिपरासा तो अभी 15 लाख होगा उससे तो और भी नंबर कम 4 गुना ज्यादा था हिटलर वो यहूदी को मारा था गैस चैम्बर लगा के अभी मोदी जी भी कोई भी हमारा तिपरासा का जरूरत नहीं तो मार लो गोली कर लो इकट्ठा करके गैस चैम्बर लगा के हर तिपरासा को मार लो ये भी अच्छा होगा इतिहास भी होगा हिटलर तो अभी भी इतिहास रसाया ना इतिहास रसाया है हिटलर तो अब रसाओ अभी नया रसाई खाजन ताको बुकुरो आं तांगो बसको साइटो इंटेलिजेंस ब्रांच सहरो सेंट्रल सा बुटी साइटो ता किरडी जो दर गया मर गया संखाया नाय साबिया कुंखानाय तिपरा मथासे एस्टे को नों कि तिपरा मथाने सिले बुजक दं नों तिपरासा सिबले फाइसिदे ताबुगले फाइसिदि अपनी सुलसेरा जदि न कुतुल थांगाकाय आननस काना थारगारि आनी पार्टी नि लीडर मासासु जदि न कोनो एलायंस खायनि फाइदि नि साकाकाय तत्तता मथ्रिमा मथ्राने परसके न याक्रगलाक होसके खायतो या पिसनांकाय करेगा मरेगा आज ताबुक निना बुku ga chang raya abai ka phaje khazan ta ko ang te kolo khaina ya ang tin tang saitong ang usang sabang bukta ko pheo feria মন্ত্রী সভা থাঙ্গা বলে শেষ সিনটি প্রাসা থামচা গাকা ওয়ানদির বখর দাও সেন্ট্রাল আতলুই বড় খাই বঙ্গাই থেকে শিবে মাপনি খাইও পলির বুরুনি সিদ্ধান্ত নি টি প্রাসা নাপতি খাইও গা মখাই তাকলামো বিজেপি স্টেট নি লিডার নি বড় থাম বখর বড় তো বুদ্ধি গনাং বলে বুদ্ধিজীবী মানিক সরকার ভাই মানিক সা কোয়াটার ওই তাও বন কোয়াটার বিআইপি কোয়াটার নাম বকুন না ফলো তংবা বুদ্ধি খলাইও বড় অর পাইলে আঙ্কা পশ্চিম মনে গরং বেরেস্তার উপর বুদ্ধি নাইও বুঝকা गावं बागै टेस्टि ब्रास बुजिया आं राजाना खिब्रिं सामाया राजाना जागा तंसितन बासुगै लेंजाखा सरि ब हामिया हाट ब हामिया ताव सुगा रंजाक इउरिक एसिड रंजाक बा बन बकाय जागै बरजागै बंश परम्परा गायस खलायनाय जों सुबामर सिट फैखांकाय खानारि राजानि सय सम्पत्ति जे नामा बसों बन आबनि कन्सिक्वेन्सेस बिनि राजपरिबारन जतदिन जों सामथिनाय जों राजपरिबारन का राज्य सभानि एमपि मार्क्स सामथनाय जों बुट बसा नांगे राजाराव माया दबा ताखुरा साइटाव बानोथ जों मानथा काका मादा मानो मानसुगु आइनले बाहागन लर माय सरि आंहाय बरन रहनायले पार्लियामेन्ट आंहाय बरन रहनायला कुबिदानो हा संविधान सामनि बगै सब संविधानखौ दुइटा दंबा ओ उचिनि जे बरम गना ताखौ अखरा बसा जे फनफन बसा माहाय ते महाराज सांगनु खाता से कटल कलमा अब इंटरनेल तो मते के एग्रीमेंट आतिरक सावै थता थकेला छिरि म संविधान कोन बारन संविधान इंटरनेल को संविधान तो दंबा ग्रै गाबोन बगाने बेला हामबाय बसा नगर नरक बाते फिसा खाने नरक सादी ताबो नरक की सेपरेट दा हामजा हाबा नना नायजा सेपरेट सका वानसर रक साइड मैसरि जे बरन नं कय नायदि आबरते राखत दं थानाय जब्रे नोंने रियाहन कबरन का लगे बन त दिमा सामने किरिसौ आबने जों जतन आं गसिया जों तिप्रासे कबरन मांगसे ताबो इतना साल गुजार गया आजादी के बाद हमारा अधिकार क्यों खिलाफ ताबले राजा खायसे नंतर तो खमखमाय दंब्ला आंगावै नासि दंब्लाबो केन्टु नायने माने बान बायदि बायदिसि
गाबोन बागान फ्लाग जों बान्थाना फेरि नंना मथा थि खाका जों मथा येब्ला निनि बारा जागा बर मथा सिल दं बखरा बुबुजाक दं सिल मथा नै गरै फाइसिरि ताबुखाय आइएनपिटि तै आइएनपिटि कुन लिडार जदि न अ बावनता सिनि का गहिल फाइकाय लगे लगन मजिं देंखि दांसौ मजिं देंखि ताबो आबायसि सराय सराय आबाहाय गलाय हामाय खुलुमखाय मथा करनो